U današnjem video radu analiziram kada će se prvo belorusko borbeno vozilo pešadije Volat 2 naći u jedinicama beloruske vojske. Naime, kako mediji izveštavaju, belorusko borbeno vozilo BTR Volat 2 se nalazi pri kraju ispitivanja, pa se očekuje započinjanje njegove proizvodnje tokom ove godine. Kada je prvi put javnosti prikazano 2021. godine, rečeno je od strane predstavnika proizvođača da će njegova proizvodnja početi za 1,5 godina, ali se to nije obistinilo. Ovo borbeno vozilo će se uskoro naći u jedinicama beloruske vojske, gde će prevashodno zameniti sovjetska borbeno-oklopna vozila familije BTR 60, 70 i 80. Završni testovi 2 vozila se vrši u okviru 227. kombinovanog trening centra za naoružanje pod kontrolom tima inženjera vojne industrije, koji delom čine i eksperti iz kompanije proizvođača vozila MZTK. Testiranje vozila se vrši u dnevnim i noćnim uslovima. Vozilo BTR V2 se razlikuje od prvobitno predstavljene verzije prikazane javnosti 2021. godine. Glavne promene su izvršene na oružnoj kupoli koja je prvobitno ličila na kupolu sa ruskog borbenog vozila BMP-2. Trenutno je Volat V2 opremljen daljinski upravljanom borbenom stanicom Adunok BM30.2 koja je naoružana automatskim topom 2.42 kalibra 30 mm i koaksijalnim mitraljezom kalibra 7.62 mm. Ovo naoružanje može dejstvovati po neprijateljskoj živoj sili na udaljenostima do 4 km i poklopljenim vozilima na daljinama do 1,5 km. Adunok oružna stanica može biti i dodatno naoružana lansirima vođenih protioklopnih raketa koji nisu bili montirani na testiranim vozilima. Značajna prednost novog beloruskog borbeno-oklopnog vozila BTR V2 je to što je amfibija, a pri tom ima masu od 24,5 tona, što znači da je zadržalo dobru balističku zaštitu, iako može i da savlađuje vodene prepreke plivanjem, što recimo srpskim inženjerima ovakvih vozila nije do danas pošlo za rukom da naprave takav kompromis. Kako se pokazalo novo belorusko borbeno-oklopno vozilo u odnosu na novo srpsko borbeno vozilo pešadije na točkovima Lazer 3M, inicijalno nazvano Lazer 3A1, pogledajte u nastavku ovog video rada. U današnjem videoklipu dolazimo do odgovora da li je novo belorusko točkaško borbeno vozilo pešadije Volat V2, naslednik sovjetskog BTR 80, bolje od novog točkaškog borbenog vozila pešadije Lazer 3 verzije A1. Fabrika traktora iz Minska, koja proizvodi brend Volat, iskoristila je priliku na izložbi odbrane Milex 2021 da predstavi koncept novog oklopnog borbenog vozila na točkovima pod nazivom V2 MZKT 69003. Kako napominju kompaniji, novi oklopni transporter pogona točkovo 8x8 je dizajniran za transport ljudstva, vatrenog podršku, zaštitu od malokalibarskog oružja i eksplozivnih naprava, uništavanje žive sile, protivoklopnih sredstava, lakih oklopnih vozila, tenkova i ciljeva u vazduhu. Vozilo ima oružnu stanicu na krovu sa topom kalibra 30 mm i modernizovanim mitraljezom kalibra 7,62 mm i elektrooptičkim sistemom opremljenim dnevnom TV kamerom, termalnom noćnom kamerom i laserskim daljinomerom. Prednja pozicija motora u vozilu, uglavnom standardna za oklopno borbena vozila konfiguracije pogona točkova 8x8, pruža dodatnu zaštitu za vozača i komandira i omogućava da zadnji deo vozila koristi se za više različitih namena. Novo oklopno borbeno vozilo ima potpuno zavereni oklopni trup sa rampom u zadnjem delu i opremljeno sledećim sistemima: Command Management System, CTIS, Run Flat, filterska jedinica, sistem za gašenje požara, sistem za uklanjanje dima, sistem video nadzora, vitlo za samoizvlačenje itd. Vozilo je opremljeno vodomlaznim propulzorima koji obezbeđuju dopremanje trupa sa desantnih brodova na kopno, forsiranje reka i drugih vodenih barijera, odnosno vozilo je amfibija.
Oklopni transporter mase 22 tone razvija maksimalnu brzinu do 110 km na čas na asfalt-betonskom putu i maksimalnu brzinu u plivanju do 10 km na čas. Volat V2 je opremljen dizel rednim 6-cilindričnim motorom VP 13550 snage 550 konjskih snaga. U pitanju je domaća licencna proizvodnja kineskih motora u pogonima kompanije MAZ VHI u Belorusiji. Ovaj motor je uporan sa hidromehaničkim 600-stepenim menjačem proizvođača MZKT. Da bi se obezbedila visoka pokretljivost vozila, ovaj oklopni transporter je opremljen dvobrzinskim reduktorom sa blokadom glavnog diferencijala, kao i na pogonskim osovinama sa poprečnim i srednjim diferencijalima koji se takođe zaključavaju. Ugibljenje ovog oklopnog borbenog vozila je hidropneumatsko sa jednom polugom i na svim točkovima nezavisno. Postavljeni su točkovi sa gumama Run Flat koji obezbeđuju kretanje na probušenim gumama ili ako su oštećene na uređenim putevima pri brzinama do 20 km na čas. Dodatno obezbeđen je centralni automatski sistem kontrole pritiska u gumama koji se kontroliše sa vozačevog sedišta. Na točkovima vozila su disk kočnice sa fiksnom čeljusti. Ovaj oklopni transporter je projektovan za rad na temperaturi okoline od -40 do +40 stepeni Celzijusa. Ovo je obezbeđen ugradnjom poboljšanog sistema za hlađenje motora, hidromehaničkog prenosa i odvojenog sistema za hlađenje zvona menjača. Za snabdevanje motora vazduhom u režimu plivanja, oklopni transporter je opremljen teleskopskim usisnikom vazduha. Montaža ove jedinice sa svim sistemima može se izvršiti bez pražnjenja radnih tečnosti. Telo oklopnog transportera se sastoji od motornog prostora, sistemskih odeljaka i transportnog prostora. Transportni prostor se sastoji od 3 odeljenja, kontrolnog, borbenog i desantnog. U komandnom delu se nalaze komande, komandna tabla, mesto vozača, otvor za vozača sa standardnim uklonjivim periskopskim uređajima za posmatranje, sa mogućnošću zamene prednjeg uređaja sa uređajem za posmatranje pri kretanju kroz vodu. Ovo oklopno vozilo ima posadu od 3 člana i može da primi 8 vojnika sa punom opremom, dok srpski Lazar 3 prevozi 3 člana posade komandira, vozača i operatera oružne stanice i još 9 vojnika u transportnom odeljenju. Uz ovo borbeno vozilo pešadije, beloruska kompanija Peleng isporučuje i njihove nove osmatračke i nišanske sprave. Borbeno-oružna stanica predviđa ugradnju redovnog borbenog modula i naoružanja sa proverenog sovjetskog guseničnog borbenog vozila pešadije BMP-2, 30 mm automatski top 2A42, hranjen sa 2 redenika, spregnuti koakselni mitraljez PKT kalibra 7,62 mm, lanser protivoklopnih vođenih raketa Konkurs dometa do 4 km i probojnosti do 800 mm homogenog čelika i za eksplozivno-reaktivnog oklopa ERA. Postoji varijanta sa modulom Adunok BM30, naoružena isto sa automatskim topom Šipunov 2A42 kalibra 30 mm i spregnutim mitraljezom kalibra 7,62 mm, ali bez lansera vođenih protivoklopnih raketa. Volat V2 ima balističku zaštitu nivoa 4, protiminsku zaštitu nivoa 2A i 2B po NATO standardu balističke zaštite Stanak 4569. Odeljak za transport se nalazi na zadnjem delu vozila i može da primi 8 vojnika. Preklopna rampa u zadnjem delu oklopnog transportera omogućava ulazak i izlazak vojnika i u mestu i pri pokretu vozila. Volat V2 ima i pomoćni dizel agregat za rad u zasadnom položaju kako se ne bi otkrila pozicija vozila korišćenjem glavnog motora i za delimičnu borbenu sposobnost u slučaju kvara ili oštećenja glavnog motora. Postavljeno električno samopotezno vitlo vučne sile 10 tona, a uz upotrebu lančane dizalice vučne sile 20 tona. Postoji filterska jedinica koja štiti sve unutra od spoljne prašine, radioaktivnih i toksičnih materijala i bakterijskih agenasa. Prilikom vožnje kroz vodu, sistem za indikaciju vode u trupu i 2 pumpe mogu dobro doći. Za dodatno kamufliranje mašine na bojnom polju, bacači dimnih kutija omogućavaju formiranje aerosolne zavese tipa oblak.
Na osnovu svega izloženog, beloruski naslednik sovjetskog borbenog oklopnog vozila pešadije BTR-80 Volat V2 je u rangu sa srpskim Lazerom 3 u verziji borbenog vozila pešadije A1. Oklopno borbeno vozilo Transporter Lazer 3 je uvedeno u naoružanje Vojske Srbije još 2018. godine. Tada je u jedinice stiglo prvih 6 primeraka, a marta prošle godine je potpisan i novi ugovor za nabavku dodatnih vozila. Prilikom obilaska izloženih Lazera 3 na sajmu naoružanja Partner 2021, ministar odbrane Stefanović je rekao u razgovoru sa predsjednikom Srbije da je do sajma isporučeno 18 vozila, a ostalo je da u jedinice stigne još 12 ovih vozila sa daljinski upravljanom borbenom stanicom sa mitraljezom kalibra 12,7 mm. Na snimku koji se poslednji pojavio vidi se testiranje radi potvrde taktičko-tehničkih karakteristika svih nišanskih, mernih i oružnih sistema na ruskoj oružnoj stanici 32V01. Provera kalibracije topa je izvršeno gađanjem iz mesta nepomičnog cilja na daljinama do 1800 metara. Gađanje pokretnog cilja iz mesta i pri kretanju vozila u susret meti je vršeno gađanje meta na daljinama od oko 1500 metara. Ministar odbrane Stefanović je prošle godine najavio i da će sledeća serija ovih vozila biti u novoj varijanti sa oznakom Lazer 3 A1, koje predstavlja borbeno vozilo pešadije, odnosno BVP. Lazer 3 u verziji Lazer 3 A1 će tek u potpunosti zadovoljiti potrebe Vojske Srbije, jer će imati mnogo jače naoružanje i bolju balističku zaštitu. Ovo borbeno vozilo je namenjeno za uništavanje neprijateljske žive sile, koja je zaštićena ličnom balističkom zaštitom, iliti pancirima i šlemovima, kao i neoklopljenim i lako oklopljenim neprijateljskim borbenim vozilima. Može se koristiti kao izviđačko vozilo za osmatranje i prepoznavanje ciljeva. Maksimalna brzina novog Lazera je 110 km/h po uređenim putevima. Savlađuje uzdužni nagib od 60% i bočni od 30%, vertikalnu prepreku visine 55 cm i rov širine 2 metra. Radijus okretanja vozila je 11,5 metara, a može da savlada vodenu prepreku dubine 1,6 metara, što je na nivou taktičko-tehničkih karakteristika prvobitnog Lazera 3. Na Lazer 3 A1 je postavljena daljinski upravljana borbena stanica 32V01 ruskog proizvođača Burevestnik. Ova borbena stanica sadrži automatski top 2A42 kalibra 30x165 mm, dometa do 4 km, a tu je ispregnuti mitraljez 6P7K kalibra 7,62 mm, daljine gađanja do 1,5 km. Nišanski sistem Lazera 3 verzije A1 čine televizijski i termovizijski nišan sa laserskim daljinomerom. To znači da može da dejstvuje po ciljevima danju, noću i u lošim vremenskim prilikama. Zvaničnici odbrambene industrije Srbije su na sajmu izjavili da će Lazer 3 varijante A1 imati drugačiji raspored sedenja i da će biti isti kao i kod borbenog vozila pešadije Lazanski. To je ovih dana i prikazano u pogonu Jugoimporta u Velikoj Plani, gde je izvršena promocija novog Lazera 3 verzije A1, što potvrđuje informaciju sa sajma Partner 2021 da će vozilo imati povećan nivo balističke zaštite. Do sada je Lazer 3 u osnovnoj verziji borbenog oklopnog vozila Transportera, odnosno varijanta Lazera 3 sa puškarnicama, imao oklop koji pruža zaštitu od protipancirnog zrna kalibra 12,7 mm spreda i sa svih strana je štitio od dejstva protipancirne municije kalibra 7,62 mm, odnosno zaštita posade je bilo nivo 3+ spreda po stanak 4569 i nivo 3 na bokovima i pozadi po istom NATO standardu balističke zaštite. Sada je osnovni oklop školjke vozila čelik debljine 8 mm, dok je na starom borbeno oklopnom vozilu Transporteru Lazer 3 bio duplo tanji, iznosio 4 mm, što u startu daje jačinu zaštite ekvivalenta nivo 4 po standardu 4569,
koja štiti minimum od municije teških mitraljeza poput ruskog KPVT kalibra 14,5 mm ili maksimum sa dodatnim oklopom od standardne municije kalibra 25 mm, kao što je top na borbeno vozilo pešadije Bradley M2A2 koje nabavlja Hrvatska. Kao što se na fotografiji može primetiti, u predelu otvora na krovu, vidi se da je i krov vozila ojačan debljim čelikom, a to je posebno bitno za zaštitu posade od top atak municije, a i da bi mogao da nosi novu rusku oružnu stanicu 32V01 sa topom kalibra 30 mm. Isporuka prvih vozila Lazar 3 u varijanti A1 je trebala da počne ove godine, ali zbog nove geopolitičke situacije i rata u Ukrajini, Srbija nije uspela da ugovori veću količinu ovih oružanih stanica od ruskog proizvođača Burevestnik. S obzirom da se Rusija nalazi pod sankcijama zapadnih zemalja, koje Srbija nije uvela Rusiji, ali ih verovatno neće ni kršiti, postavlja se pitanje kada bi se ove kupole nabavljale. Ista im je pokretljivost i imaju isti nivo balističke zaštite osnovnog oklopa. Sistem za upravljanje vatrom, kvalitet i broj optičkih uređaja i senzora su na približnom nivou kod oba borbeno oklopnog vozila. Srpski Lazar 3 prevozi jednog vojnika više, što je značajno kada su u pitanju borbena vozila pešadije. Ono gde belorusko borbeno oklopno vozilo ima očiglednu prednost i vatrena moć, pošto dejstvuje protivoklopnim raketama konkurs na daljinama do 4 km, što mu daje mnogo veću vatrenu moć u odnosu na srpsko borbeno vozilo pešadije. Takođe prednost BTR-a Vola 2 u odnosu na srpskog Pandana je što je amfibija, a može forsirati veće vodene prepreke, što Lazar 3 nije za sada sposoban da uradi. Tvrdnja da se u Ukrajini forsiranje rečnih tokova vrši isključivo uz pomoć inženjerije i pontonskih mostova i da su amfibijska oklopno-borbena vozila nepotrebna, jasno demantuju primjeri uništenja ruske oklopne tehnike na ratištu Ukrajine.